अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पता है, कभी कभी दुआ का जवाब आसमान से उतर कर नहीं आता, कभी वो हमारे दिल के अंदर से उतरता है। कभी एक दुआ इतनी गहरी होती है कि इंसान उसे अल्फाज में नहीं कह पाता, बस हाथ उठते हैं और आंखें भर आती है और दिल चुपचाप कहता है कि अल्लाह, अब तू ही जानता है मेरे दिल में क्या है। और शायद दुआ की खूबसूरती यही है कि हमें हर बार जवाब दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बार हमारा रब हमारी पुकार ज़रूर सुनता है। दुआ कबूल होने की पहली निशानी ये नहीं कि आपकी मांगी हुई दुआ उसी चीज़ में फ़ौरन आपके हाथ में मिल जाए। पहली निशानी कभी कभी ये भी होती है कि आपका दिल उसी दुआ के बाद अपने रब के और करीब हो जाए। जिस दिल में पहले शिकायतें थीं, वहाँ अब सजदे आने लगे। जिस ज़ुबान पर पहले लोगों का नाम रहता था, वहाँ अब सिर्फ अल्लाह का नाम रहने लगा है। जिस रात में नींद ही सब कुछ हुआ करती थी, उसी रात में कुछ पल अपने अल्लाह के लिए जागने का मन करने लगे। तो समझिए कि आपकी दुआ ने सिर्फ दरवाज़ा नहीं खटखटाया, उसने आपको उस दरवाजे के मालिक के करीब भी कर दिया है। क्योंकि कभी कभी हम अल्लाह से चीज़ें मांगते हैं और अल्लाह हमें अपने करीब कर देता है। हम दुनिया मांगते हैं, वो हमें अपना बना लेता है। हम एक जवाब मांगते हैं, वो हमारे दिल में सब्र उतार देता है। और जिस दिल को अल्लाह अपना सुकून दे दे, उसे दुनिया की हर चीज़ की ज़रूरत पहले जैसी नहीं रहती। दूसरी निशानी, दुआ के बाद दिल में एक ऐसी सुकून उतरता है ना, जिसका कोई दुनियावी सबब समझ ही नहीं सकता। मसला अभी वही है, हालात अभी भी वैसे ही है, रास्ता अभी भी साफ नहीं है, लेकिन दिल कहता है कुछ होगा, मेरा रब कुछ करेगा। यही तो अजीब रिश्ता है बंदे और उसके रब का। कभी कोई सबूत नहीं होता, फिर भी उम्मीद होती है। कोई खबर नहीं आती, फिर भी दिल कहता है मेरे अल्लाह मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आंखें रोती रहती हैं, लेकिन दिल टूटा नहीं होता। रास्ते बंद रहते हैं, लेकिन उम्मीद बंद नहीं होती। और कभी कभी यही उम्मीद इंसान के लिए सबसे बड़ी रहमत बन जाती है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा जिंदा हो ना, उस दिल में हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, उम्मीद मरती नहीं। तीसरी निशानी ये है कि आपकी दुआ के बाद आपके अंदर सब्र पैदा होने लगता है। पहले हर चीज़ जल्दी चाहिए होती थी, लेकिन आजकल दिल कहता है या अल्लाह जब तू चाहे। पहले जवाब की जल्दी थी, आज दिल कहता है मुझे तेरे फैसले का इंतज़ार है। पहले इंसान अपनी मर्ज़ी मनवाने के लिए दुआ करता रहता था, फिर एक दिन वही इंसान हाथ उठाकर कहता है या रब मेरी मर्ज़ी नहीं, मेरे लिए अपना फ़ैसला लिख दे। और शायद यहीं से दुआ सिर्फ मांगना नहीं रहती, दुआ भरोसा बन जाती है, दुआ सब्र बन जाती है और दुआ तवक्कुल भी बन जाती है। कभी कभी अल्लाह हमारी मांगी हुई चीज़ को रोकता है, क्योंकि वो हमें रोक नहीं रहा होता, वो हमें बचा रहा होता है। जिस चीज़ के लिए हम रो रहे होते हैं, शायद वही चीज़ हमारे लिए रोने की वजह बन जाती है। जिस दरवाजे को हम खुलते देखना चाहते हैं, शायद उसके पीछे ऐसी कहानी हो जिसे हमारा रब हमसे बेहतर जानता है। इसलिए याद रखना, हर बंद दरवाज़ा इनकार नहीं होता और हर खुला दरवाज़ा इनाम भी नहीं होता। कभी बंद दरवाजे के पीछे हिफाजत होती है और कभी खुले हुए रास्ते के पीछे आजमाइश। इसलिए दुआ में सिर्फ ये मत मांगो कि अल्लाह मुझे वही दे दे जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। कभी ये भी ना कहो कि या अल्लाह बस मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बल्कि हमें ये भी कहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे वो दे दे जो तू मेरे लिए चाहता है, जो तू मेरे लिए बेहतर समझता है। क्योंकि हमारी नज़र आज तक जाती है, लेकिन अल्लाह की नज़र हमारे पूरे कल तक जाती है। और चौथी निशानी ये है कि दुआ के बाद भी उम्मीद का ज़िंदा रहना, ये बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है।
جب بہت وقت گزر جائے پھر بھی ہاتھ اٹھیں، جب بہت بار دل ٹوٹے پھر بھی زباں کہے یا اللہ، جب لوگ کہہ دیں کہ اب چھوڑ دو پھر بھی دل کہے جس سے مانگا ہے وہ لوگوں جیسا نہیں۔ یہی تو ایمان والی امید ہے کہ دیر دیکھ کر دعا بند نہیں ہوتی، خاموشی دیکھ کر یقین کم نہ ہوتا، راستے مشکل دیکھ کر رب پر بھروسہ کم نہ ہوتا، کیونکہ دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ مجھے میری چاہت دے، دعا کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اپنی چاہت کو اللہ کے حوالے کر دوں۔ اور شاید سب سے خوبصورت پل وہ ہوتا ہے جب انسان بہت رونے کے بعد ایک دن کہتا ہے یا اللہ اب مجھے اپنی دعا کا جواب نہیں چاہیے، مجھے بس اپنا فیصلہ منظور ہے۔ اس دن دل کے اندر کچھ بدل جاتا ہے، انسان وہی رہتا لیکن اس کی زندگی وہی رہتی، اس کی پریشانی بھی شاید وہی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر کا ایک جو ڈر ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اسے پتہ ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میری دعا سننے والا ہے، میرے آنسو دیکھنے والا ہے، میری خاموشی سمجھنے والا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جاننے والا ہے، اور وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے وہ میری اس دعا کو بھی جانتا ہے جسے میں لفظ نہیں دے پائی۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی دعا ادھوری ہے تو اسے ادھورا سمجھ کر چھوڑ مت دینا۔ کچھ دعائیں جلدی پوری ہوتی ہے، کچھ دعائیں دیر سے ہوتی ہے، اور کچھ دعائیں کسی اور روپ میں ہماری زندگی میں اترتی ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بیکار نہیں جاتے۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز ملے جس کی تم نے دعا کی تھی، ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی مل جائے، ہو سکتا ہے کسی آنے والی مصیبت کو تم سے دور کر دیا جائے اس دعا کے بدلے، اور ہو سکتا ہے تمہیں اس دعا کے بدلے کوئی ایسی نعمت ملے جس کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہو، کبھی تم نے توقع بھی نہیں کیا ہو۔ اس لیے آج بھی ہاتھ اٹھاؤ اسی یقین کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اور بس اتنا کہو کہ یا اللہ میں اپنی دعا تیرے حوالے کرتی ہوں، اس کا وقت تو جانتا ہے، اس کا طریقہ بھی تو جانتا ہے، اور اس کا انجام بھی تو ہی جاننے والا ہے۔ مجھے بس اتنا دے دے کہ جب تک میری دعا کا جواب آئے میرا تیرا ساتھ نہ چھوٹے، کیونکہ آخر میں دعا کی سب سے خوبصورت نشانی شاید یہ نہیں کہ ہمیں وہ مل جائے جو ہم نے مانگا تھا، بلکہ یہ ہے کہ دعا کرتے کرتے ہمارا دل اس رب کا ہو گیا جس سے ہم نے مانگا تھا، اور جس دعا نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا شاید اس کا جواب ابھی راستے میں ہو۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔